मत जिड़ो से कुना माइले तू भी माइके मत मारता तुले जा बेनुआमली को पुक को दिन काली कहीं माइल अरे बाली बेटाड़ा जाइलु मु माने 3टा बेले खाइनी राजा सागर बुलुची माने साउंड फाउंड ये करिले से माइया बुलुची मत भोकरे जुने नरिया पुणी फोन छाड़ी पड़े माइया पैसा दबले 2000 भाई खोजी खोजी जाइए कुना आइला बेलू मु नरिया आसी गाड़ी ठिया मु नरिया को जोरे जाऊँगी मुझे पैसा देले जी भाई ये तो से दुकान भर कौन लुचि मो बेक संडा गोटे ठाकिन मारदेला कहीं गेले दादा हम मारदेला जोर माँ आगे गोटे जाबे माँ आगे के कानू रक्त वाला तार बागे पागल सी मारदेली से बागे पागलटा मत मारदेली मुझे अरे माइलु कौन नहीं मारदेली मुझे माँ आगे पुणी कहलु नहीं मुझे ना बांटा ढिंडी माँ आगे कसिक जाबटा तमें भी ये रागी जाता अन्य मनस्क अच्छी ना मु टेंशन अच्छी भोक कले लगा भलसे पोड़ दिए भलसे पोड़ ये गोटे स्टाइल चिकेन रे बाबा गोड़ दीटा मोर तो गोड़टा भलसे पोड़ तो गोड़ जे भलसे गोड़टा पोड़ आगे छाड़ी बसैला झाड़ा बसला छाड़ी बसई भाई देखिए भल माइटा वीडियो करो गोड़ पोड़ गोड़ बसई दे चार बसौलु टांगी चार बस पड़ू गोड़ा से बसौलु पोटेटी बसी हाथ मार दुटा भितर ना भलसे पोड़ गोड़टा गोड़ खाइबार अच्छे मागे तरकारी पकई गोड़टा भलसे पोड़ ना पकईले जीवाणु अच्छा से गुह पुआ छाड़ी सब पोड़ पोड़ आउटे पोड़ 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 छाड़ से ऊपर स्किन टा छाड़ी भल कदली पतर कहीं किसी दरकार ना जान ना हाथ मार देखी तो क्लियर आउटे पोड़ तू देखा एमती करके पोड़ी खाई ना एमती न गरम पानी से पुड़ी सी काम न देखो यही तरह देखो आज टेस्ट केमती अच्छी मैंने एपड़ दीटा गोड़ हमने कोदे काटी भी कोदे कोठरे कोटा छोड़े रसुण चप छड़ा पियाज तो सब बलिया मासे पुड़ी दबा झुल्लो कुकुड़ा केजे रखी टुलू अच्छी ना रे से पिठीटा कौन एत समय कौन पिठी मजरा छाड़ तार गोड़ तो पोड़ गोड़टा भलसे पोड़ गोड़ धोबला गोड़ से भलसे पोड़ टे आ पिठीटा ହେଇଗଲା ସେତିକି तेल देखिल बाहरी गलानी तेल भाईला देखलो क्लियर सेमती भी ना बेस छाड़ी जीव छाड़ी हो जिया अरे ऊपर खाली ये टेस्ट खेल दे एकदम ब्लड वाली तो नहीं ना सब कर बन मो कथा नु से दिन सब कला चंदन बापुर गोटे कुकुड़ा आनी ना दा 4 किलो खंड हम कार मटन भाया नागुथे पूरा मटन पूरा कोर की करथल से दिन जो मुझे कहली जा भोजी करी छाड़ी हो जाऊ नहीं ऊपर स्किन टा आस्ते आस्ते छड़े दो हां ए सब छड़ा ना एडी छड़े नहीं ना धोई दियो धोई धोबे धो दो
ଗାଧେଇ ଦେ ତାକୁ ସକାଳ ଗାଧେଇବ ନେଇ ସିଏ ଗାଧା ଗାଧା ତାକୁ ଅଧିକ ଲେଟ୍ ହେଲା ଶନିବାର ଦେଇଯିବ ପୁଅ ଭାତଟା ବସେଇ ଦେବୁ ମା ଉଠିବିନି ଏଠୁ ବସ ଜୟଟା ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ଏଇନା ଫୋନ କରିବନି କିଏ ସେ କରିବନି କିଏ କହିଲା ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ରହୁନ କରିବନି ଗାଣ୍ଡିଆ କାଟି ଉଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବା କାଟିବୁ ପାହାଣ ତାକୁ ଗାଣ୍ଡି ଧୋଇଲୁ ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରୀ ମୁଁ ମାରିଦେଲି ଗପ 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 ନାଡ଼ା କାଟିବେ ବେକ ଆଡ଼ୁ ଅଛି ନାଡ଼ାଟା କୋଉଠୁ କହିଲ ତା ବେକ ଆଡ଼େ ନାଡ଼ାଟା ଅଛି ବାହାର କରିଦେଇଛୁ ଭିଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଇଛୁ ହେଇଠି ମାଇକି ତୁ ଆଇଛି ସେଠି ଥୋ ତୁ ସେଠି ତ ଆଗୁଆ ହାଣେ ଆଗ ଏ କାଳିଆ ଭାତଟା ଦେଖେ କ୍ଷୀରିକୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆମେ ଡାଲି ଦେଇଦେଲ ଏ ତୁ ରସୁଣ ଛଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ତା ମାଂସ ସରିବ ନା ପିଆଜ କୋଉଥିରେ ରେଡ଼ି ଦେ ଗାଳ ଦୁଇ ଆଣ ଆଳୁ ଆଣିଛୁ କାଳିଆଟି ଆରେ ହେ ଦାଦା ଏ ସବୁ ମନେ ପଇଲା ଆଳୁ ମନେ ନାହିଁ ଏ ବିଦ୍ୟାର ମନେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସି ଘର ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କର ପୁଅ ଅତି ବଡ଼ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ କର ପିସ୍ ଦେଖରେ କନା ଗୋଟେ ଦିଅ ବି ଯୋଉଟା ତଳେ ପଡ଼ିଲା ସେ ଗାଁଟା ଥୋଉଛି ଥୋ ସେଠି ଥୋ ପଛେ ଥୋ ଛୋଟ ପିସ୍ କର ଅଧିକା ବଢ଼ିଆ କରନା ଯେତିକି ପୁନାଦା ଦିଅ ଗୋଟେ ଧରିବାକୁ କ'ଣ ତୁ ମାମା ଭୋଗି ବସିବନି କିଏ କାଢ଼ି ଦେ ର ଗୋଟା ମସଲା ଆମେ ଖାଲି ଗ୍ରେଭିର ମାଂସ ଦେଇଥିଲୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମାଂସ ଦେବୁ କାହିଁ ତେଲ ଝୋଳ କରିବନି ଗ୍ରେଭିର ହଁ ଉଡ଼ା ହେଇଛି କଦାଟା ନା ସବୁ ପକାନା ପିତା ଆଉ ଟିକେ ବାସ୍ ସ୍ମେଲ୍ ମସ୍ତ ଆଇଲା ସବୁ ପକେଇବା
हल्दी मार दौन हल्दी लुण मार दे लुण पछर मार सब जदी हाँ पका सब नु कौन 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 है माई चली गला हाँ छोड़ी तू विद्यारण कोठी मो विद्यारण मो मुह देखुन कि सीते झाएंगी हाँ मो फोन दे विद्यारण अग्नि छुटी को बोले चली गला पिसी खुंट पाखे हाँ विद्यारण मुँह कुआड़ी गला सीएड गला भगवान मिछटा कहली से दी जन साला डाक अरे डाके तो आ तुम याडा सब आउटे पकई दो नहीं है सेती तो आ सेती था कोई हाथ तो क्या होगा तो डाकू केमता खाई तो खाई नो राणा तो विद्यारण मु चमी गेली केबे देखिनी केबे देखिन दिले दिन रोसे गला बाबूरा मागे गोटे पत्थर मार तमें सारे कौन कर झील फील संगे गपाऊँ ना कौन कर कौटी पैसा आइला तोर कि चैलेंज दे दे किलो भूत बाहर रे हैं बुतवाला डाकिला गाडे हम एक धरिका देखिया देउ कि मो चुरीटा गला कर दे गोरी दो तू फोन कला सत्तरे फोन करथला आ नंबरटा कोड गला हां ओचा न जाबो फोन काट दिनो काम होइलो कर दी पठिया कइला अंधार रात रोषे कर देख अरे 10 टा दियो चलियो स्टोरीटा 2040 अछि मोर देखा देखा जी ये देखो फोन ये आवाज है बाहर लागी ये बाबू ना जब देखी जा विद्यारण देखली ए जो पॉइंट न ए दिन तो मिलिया विरल भारी 2040 हां 2040 माने काई मिलिया मुश्किल है भारी ये कॉस्टली लो है आ ये भी बा अच्छी हमर एठी नंबर केते टाका कहना 100 टका कम 19 टका वो जो 19 मार्केट नहीं देख रे लुण काले मारे हां बाबू ने काली हां बाळा हमें तो भूत हमें गोटे भूत हम तो जंगल नहीं पता ना मु आज सकाळे जाऊ कहले हमें तो भूत काम पगसियो मु केबे देखेनी लुण मारे देखिला आज देखिला 2 दिन हेली काली कोड़ी गला काली मान नहीं जे देला खरगर गोटे रात रे मु आउची कोडी गलो भाईना गले भाईना को छाड़िली छाड़ी की ता दिन से बता जाइनी किछि ता दिन से बता खेलला ऐसे विषय का फोन को थले जाई किए न रे हाथ रे आजियो चल जीओ बजेला मैं तला ना देखि देलबी तो घोड़िया को चापाटा गांडी पचिलु को चंदन नहीं से बड़े कुटे को मोह को ऑफिस वाला के टेक नहीं जो साडे वाला चंदन है तो हबो ना से सती थाउ आ नहीं थाउ थाउ तो अगर नूनिया आइले सरी गला खेल काढ़ी दियो न लेलु कोटु काढियो फेतले काढ़िया कथा ना तरकारी यदि लुणिया आइले कोन करियो कहलो कोइला पके दो धोई अठा भी गोला करी पके दे
ये जो काठ कोइला न धोईदेबू लुणिया तो माइक एति खंडे पकईदेबू बड़ बड़ कि 2-3टा तो लुण टाणीदेव घोरा 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 कौनटा गुला करी पकई ना घाटा पुछड़ी पुदेली ସେଇଟା ସେ ଚାପ ଥାଳିଟା ଦେଇଦେ से अदाटा काट दे पियाज टाक दे ପଛେ ସେ ହଉ ଏବେ ନୁହଁ ଆଉ ଟିକେ ସିଝୁ ଅଦା ତ ରଖି ଦେଖିଦିଏ खाली रख दे ତମେ ଦେଖିଲ ମୁଁ ଦେଖିବନି ଦେଖା ଦେ ମତେ ଟିକେ ସିଏ ଆଉ ଦେଖା ଦେ ହାଁ ଆଉ ଦେଖା ଦେ ହଉ ଭାଇ ଇଏ ସଳା ଉତ୍ତର କରେ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବାଡ଼େଇ ଦେବି ମତେ କଣ ଆମକୁ ପଛେ ପଛେ କାନିଟା ପଛେ ସିଏ ଆମେ ଏମିତି କହୁଛୁ ସିଏ ଟିକେ ଭୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ ଆମେ ହକି ପକେଇବା मागे पाखକୁ आइले मैं पेली देबी ନା ମାନେ ନା ନା ମୁଁ କାଇଁ କହିଲ ଅନ୍ୟ ମତ ଦେଲେ ନା ପକାନା ଘୋଡ଼ା ଆରେ ସିଏ କଣ ସାହସ କରି ଆସିବ ଏତେ ପକା ପିଆଜ ପକା ଆଉ କାଲି କହିଲେନି ତମେ କାଲି ଦେବୁ ମତେ ତୁ ଆଗ 10 ଟଙ୍କା ଅପେକ୍ଷା କର ଭାତ ସେ ପୁରା ପିକନିକ ପଳେଇବ ଲାଗିଯାଉଛି ଲାଗିଯାଇଯିବ କୁଣ୍ଡାଟା ପାଣି ଟିକେ ବେବିଟା ବହଳି ଯାଉଛି ସେପଟେ ଦେଖାଯିବ ସେପଟେ ଗଲା ତାକୁ ଦେଖିବା ତା ମୁହଁ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୁଲା ବୁଲା ଚଲା 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 ଦେଖିବି ତ ଯିବି କରିକି ଆସିବି ଏପଟେ ଗଲା ବନ୍ଦ କର ଏଇଠି କୁକୁଡ଼ାଟା ମରା ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ଯାହେଲେ ଆଶା ଥବ ବେଶୀ ଆଣନି 2-3ଟା ଗଛ ଆଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଗଳ ଗଳ ହେଇଯିବ ଯଦି ଗଲା ସଇଲା କାଟି ହେଇଯିବ ଗୋଡ଼ ହାତ ଆରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଞ୍ଜି ଡାକୁଥିଲା କହିଲୁ ମଟନ କରିନ୍ତି ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟ ଚିହ୍ନି ନଥିଲା ଆମ ତ ନାହିଁ ଗଲନି ଯାଉନ 10ଟା ବାଜିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆମେ କହିବୁ ଆଜି ଘରେ ମଟନ ହେଉଛି ଆସିବୁ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆଇ କୁରକୁରା ଜାଣିଲୁ ପୋଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଡ଼ିଆ ତେଲ ଅଛି ରସୁଣ ଅଛି ନା ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ଘୋରା 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 ପୁଅ ଘୋରା ହଁ ପୁଅ ଘୋରା ଘୋରା ଏ ଭାରି କଲର୍ ଦେଇ ଯାକ ପୋଡ଼ୁନୁ ଫୁଟଉନ କିଛି ଫୁଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପକା ପୋଚ କାଟ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟ ପୋକାଟା ଏଇଟା ପୋକଡ଼ାରେ ପକାନା ଏଇ ତିଲ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ବି କୋଉଥିରେ କାଠି ଗୋଟେ ଦରକାର ସେପଟୁ ସାଉଣ୍ଡ କରି ଆମ ଏପଟୁ ଟେକା ମାଡ଼ କରିବା ବୁଲୁଅ ମାଡ଼ ତାପରେ ସିଏ ଯଦି ବୁଲୁଅ ମାଡ଼ କରିବ ରେ କିଏ ମୁଁ ଟାଟିଆ ଗନ୍ଧରେ ସବୁ ମୁତିକି ପଡ଼ିଆ ଦେଖୁନ ଭଲ କାଠିଟା ନେଇକି ଗଲି ପରା ପକା 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 ସେତିକି ହେତିକି ହିଁ ଦେବୁ ପୁଅ ପକା ତା ଭିତରେ ପକା ଫୋଡ଼ି ଦେଇଛି
ଧନିଆ ପତ୍ର ପକଉଛି ଆଣି କି ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ରଖିଦେବେ। ତୁ ପକାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ରଖ। ଖାଇବନି ହାଣ୍ଡ ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଅଧିକ ହେଇଗଲା କି ଠିକ୍ ଅଛି ଯେମିତି ତରକାରୀଟା ଖାଇବ ନା ଆଉ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ। ଘର ତ ଘାଣ୍ଟୁଛି ତ ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟିଲା ଭଳିଆ।